afternoon, everyone. Kami po ang Cavite Black Sheep. CBS. Anong pangalan mo? CBS Ganggan? Ha? CBS Ganggan? Ano? Siya po sa CBS Lester. Sa CBS Yancy. CBS Bam Bam. Uy, tingin. CBS Hotel. CBS. CBS Hotel. Hindi naman sa pangalan ko sa CBS. CBS Bossing pala. O CBS si CBS Dapa. Dapa. Ay hindi, iba na. Ikaw, anong pangalan mo? CBS yan. CBS Ian. Ano kayo dyan? CBS Guapo. Asta Yuri. CBS Yuri. Ako si CBS SM. Ayun, yung po, yung babae, ABS-CBS. CBS-CBN. CBS-CBN. Kanyang oras po ito, kaya hindi sinasayang. Kay Gan po. Ito po ang Zest Computer Shop. Yun po yung nag-Game Boy Cupol po yan. Tatay. Okay.